दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर खुदा यानी ईश्वर के होने न होने की बहस गर्म है। इस पर चचा गालिब का ये शेर, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये शेर आज फिर सामने आ खड़ा हुआ। आज जब खुदा के वजूद और उससे इनकार की बहस मशहूर लिरिक्स राइटर शायर जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान हुई, इस बहस में कौन जीता कौन हारा, इस बात ने जहां खुदा के वजूद पर एतमाद रखने वालों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने उन्हें सर आँखों पे बिठाया, तो दूसरी तरफ खुदा के वजूद से इनकार करने वालों ने जावेद अख्तर की वाहवाही की। उन्हें उनकी दलीलों में वज़न नज़र आई। ये दो नज़रियात का टकराव जो कोई नई नहीं, ये बहस ही कोई नई है। इंसानी तहज़ीब में सदियों से खुदा के वजूद पर यह बहस होती आई है। खुदा या ईश्वर है या नहीं, रब या गॉड है या नहीं, या अल्लाह है या नहीं, ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो सदियों से उठता रहा है और सवाल उठाने वाले इसे हर दौर में उठाते रहे, जवाब देने वाले जवाब भी देते रहे। लेकिन जब वो मानने को तैयार ही नहीं, तो आप चाहे कितना भी डिबेट क्यों न कर लें, वो नहीं मानने वाले। आप अपनी लॉजिक, अपनी दलील के ज़रिए चाहे कितना भी ये साबित करने की कोशिश करें कि इस दुनिया को चलाने वाला अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड है, फिर भी वो उन्हें नहीं मानना। वो आपको उन चीज़ों में उलझाने की कोशिश करेंगे जो आपने पूछा ही नहीं, क्योंकि यहाँ वजूद की बात है। फिर भी वो वही जज्बाती बात करेंगे जो जावेद अख्तर ने की और मुफ्ती शमाइल नदवी को अपनी ट्रैक पर लाने की कोशिश करते रहे और मुफ्ती साहब वजूद के मसले की तरफ लाने के लिए लॉजिक और आर्गुमेंट पेश करते रहे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर आज इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी, और आज के इस दौर में जबकि दुनिया और हम कई मसलों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में तमाम बुनियादी मसलों को छोड़ के खुदा के वजूद पर बहस होने लगे। क्या आज के इस माहौल में इस डिस्कशन की ज़रूरत भी थी? क्योंकि खुदा के वजूद पे जिन्हें यकीन कामिल है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता, और जो मुल्हिद हैं, नास्तिक हैं, जिन्हें खुदा के वजूद पे यकीन नहीं, वो अपने तौर पर दलीलें देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग शमाइल नदवी की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत से लोग जावेद अख्तर की तारीफ़ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फैक्ट के बेसिस पे मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपनी बातें रखी। दूसरी तरफ जावेद अख्तर के जो बयानात थे उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। ख़ास तौर से गाज़ा के जज्बाती पहलू ने लोगों को कुछ पल के लिए जज्बाती भी किया, और ऐसे तबके में जिसे एथियस्ट यानी नास्तिक माना जाता है, मुल्हिद माना जाता है, वो कहने लगे कि इससे जावेद अख्तर ने ये साबित कर दिया कि गॉड नहीं है, जबकि अब तक कोई फैसला ही नहीं हुआ कि कौन हारा कौन जीता। बस दलील की बुनियाद पे ज़्यादातर यही कही जा रही है कि जावेद अख्तर शमाइल नदवी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, बल्कि वो जज्बाती बातें कर रहे थे, और ऐसी बातें कर रहे थे जिसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था। टॉपिक था कि क्या खुदा है या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि वाह वाह वाह, जावेद अख्तर ने तो साबित कर दिया कि खुदा नहीं है। साबित करने वाला तो साबित कर ही रहा है, मानने वाला कहे कि हम नहीं माने। क्योंकि आप पहले ये तो क्लियर करें कि आप कौन से गॉड की बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नहीं समझ आ रहा कि ये भगवान के ही वजूद पर सवाल है, या वो गॉड जिसे हिंदू भी पूजते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन जिसकी इबादत करते हैं, ये उस गॉड की चर्चा हो रही थी जो तमाम कायनात का, पूरी यूनिवर्स का मालिक है, वो जो पूरी दुनिया को चलाने वाला रब है, गॉड है, ईश्वर है, यहाँ उसकी बात हो रही है। अगर कोई ये वहम में हो कि जावेद अख्तर तो बड़ा ही ताकतवर और मजबूत आर्गुमेंट रख रहे थे, तो भाई उन्होंने तो साबित कर दिया कि गॉड नहीं है। यहाँ तो मामला ये था कि ईश्वर के ही वजूद पर सवाल हो रहा था। वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, और ईश्वर गॉड खुदा के वजूद को साबित करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ शमाइल नदवी पर थी। और फिर जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, शमाइल नदवी ने जावेद अख्तर का हाथ अपने सर पर रखकर उनकी दुआएं ली। जहन में आता है कि भाई ये मामला क्या था? कहीं ये पूरी तरह स्क्रिप्ट था?
اور جاوید اختر اور شمائل ندوی دونوں کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئے۔ چاہے لاکھ نظریے کا اختلاف ہو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ خیالات کا اختلاف ہونا چاہیے، اس سے دلی رنجش نہیں ہونی چاہیے، اور یہ واضح طور پہ نظر بھی آیا کہ بنا ہاتھا پائی کے بھی مہذب انداز سے آداب و تہذیب کے دائرے میں بحث و مباحثہ ہو سکتی ہے، اور دونوں فریق نے اس کا پورا خیال رکھا اور بحث بحسن و خوبی انجام پایا۔ لیکن جو سر پر ہاتھ رکھنے اور ان سے دعائیں لینے والی بات تھی، اس نے تھوڑا کنفیوز کیا کہ آخر یہ خدا سے انکار کرنے والے سے آپ کیسی دعائیں لے رہے تھے؟ وہ تو رب کو ہی نہیں مانتا، اور رب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو ایمان والوں کو نازیبا لگے۔ ہاں، شمائل ندوی جو بول رہے تھے اور بڑھیا بول رہے تھے، خدا کے وجود پر بہتر دلیل بھی پیش کر رہے تھے، لیکن شمائل ندوی یہ کیوں نہیں کہہ پا رہے تھے کہ جاوید صاحب آپ اپنا ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں، پھر اس ڈیبیٹ کا کیا فائدہ؟ لیکن جاوید اختر بار بار ٹاپک چینج کرتے رہے تھے۔ کبھی وہ غزہ کا جذباتی پہلو سامنے لاتے، کبھی اسرائیل کی باتیں، کبھی ریپ کی بات کر رہے تھے۔ ان کا سوال بھی سامعین کو ٹھیک لگا اور غزہ کے ذکر نے ان کے جذبات کو جھنجھوڑا بھی۔ اختلاف رکھنے والوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ٹاپک پہ آئیں، گاڈ ہے یا نہیں اس پر بات کریں نا، یہاں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ ثابت کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جاوید اختر کے مداح انہیں فاتح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کا ٹاپک اٹھایا جانا کیا بہت ضروری تھا؟ آپ کو اس ڈیبیٹ کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کے اس طرح سے دلیل پیش کر دینے سے جاوید اختر رب پر یقین رکھنے لگیں گے؟ آپ غور کریں، 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء ہماری دنیا میں آئے، رسول آئے، ان کے ساتھ معجزہ بھی آیا، وہ معجزہ دکھاتے رہے، وہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیا پہاڑ کو چیر کر، چٹانوں کو چیر کر اونٹنی پیدا نہیں کی گئی؟ کیا ایڑیاں رگڑ کر دریا نہیں بہائے گئے؟ کیا چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے؟ نبیوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ مٹی کے کھلونے کو پرندوں میں تبدیل نہیں کیا؟ اندھوں کو آنکھ دیا، ان کی بینائی واپس آئی، لیکن نہ ماننے والے نہیں مانے۔ آپ جبراً ان کو نہیں منوا سکتے، اگر موقع آیا تو اس کو ہدایت خود پہنچے گی اور وہ مانیں گے، شاید جاوید اختر بھی۔ جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کا جو ڈیبیٹ سوشل میڈیا پہ سرخیاں بٹور رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کیا یہ پہلے سے اسکرپٹڈ تھا؟ کس کی دلیل میں دم تھا؟ کس کا پلڑا بھاری رہا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں کہ اس ناچیز کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔